Linya. Para mailan na to. Dire gra po di mong tigil nga linya. Ana, oh, sige. 1 2 ready go. Oh, kana. Oh, hala, paspas na kayo. Grabe, paspas naman nung kayo, mura na magdidagan. Sige. Ana, sige, very good. Sige. Kay kung magbikangkang ka, mag-anak mo ka, dugay kay kakatikang kay layo kay ba, so pero ana lang. Paspas kayo, di ba? Oh, sige, go. Sige. Ana, oh. Sige, banat yun. Sige. Ayaw kay bikangkang kay para oh, dire na po di straight, isbog na po gamay. Kay dire naman atong kuan, oh, dire lang gani, ana. Oh, sige. Sige. Yun, okay. Dire. Isbog pa dire, abot pa dire. Sige. Sige. Yun. Sige. Very good. Okay. Hinahinay kag buhat sa kamot. Naman ko. Kung action kag anak, gunitan man taka. Ha? Ay lagkadlok. Hinahinay lang, balag dugay taka boss. Sige. Ano lang, buhi ka mo hinahinay. Hinahinay buhi isa. Ang isa po. Sige. Okay. Okay. Sige. Yun lang. Okay. Hinahinay mo lang yun. Okay. Naman ko. Ano lang, imong kamot down lang. Sige. Hinahinay lang yun. Ayaw pagbilang card, medyo i-dipit mo kamay para. Okay. Hinahinay lang. Kanang igo lagi ka mag-hinahinay. O, sige, go. Hinahinay lang. Sige, tikang. Sige. Di ba? O, basta action kagwan, gunit lang kasi ko. Ha? Ayaw kahadlok. Sige, naman ko. Okay. Paling kamuti, nga dili ka makagunit. Sige, hinahinay lang. Sige. Sige pag yun. Sige. Ayaw na kailayo imong kamot. Isbog gamay imong tiil dire. Imong tiil. Sige, gunit sa. Ana. Okay. Kahit buhi gamay, okay. Concentrate lang din ang imong una. Ang imong una nga kalakaw dito ani. Hapit lagi ko kalakaw ani. Pag mo man kalakaw dito ani. Sige. Buhi na buhi. Naraman ko. Okay. Ini lang. Okay. Ini lang yun. Okay. Okay. Tigas. Okay. Ini lang. Okay. Relax na po. Okay. Okay. Relax sa. Ano sa? Ginawa sa klalong. Na, buga. Sige pa. Buga pa. Okay. Okay. Papa na ba? Papa. Mama. Okay. Si Papa, si Mama, bisag wala na sila. Naa sila diri sa imuhang abaga. O maoy gaalalay nimo. Sige. Ini lang. Ginawa. Okay. Dito ta mo lingkod sa pikas. Ha? Sige. Toyok ta dire. Sige. Okay. Sige, sige, pwede karon. Sige. Sige. Okay,